IPFT Luwajijakma by Sangrongsalo Kanchanpur, Gachiram, Bazaar, Amchaio, Khlaijakha, Kaisa rally. Upon Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 93 family 263 voters Romkha IPFT Bodolni Bana, Bana Yapharwi, Lamjaksogwi, Naharkha, Pandao, Manjaknai, Narowai. 2026 bisini edisi songbarina buskango tonai Dalbidal Khorang Bodolno Shakshangni Bodolni karak khlainani bagai samung humung khlai dongo aboni loge logeni Bodol slamani Pandao Khlaijakha dongo Sangrongsalo Kanchanpur Gachiram Bazaar Amchaio IPFT ni Luwajijakma Khlaijakha Kaisa rally aboni loge logeni Khlaijakha joining program asoni Pandao Manjaknai IPFT Bodolni PSU chairman Oda Ramriang IPFT Central Committee na asokfam Prem Kumar Yang no khobe kubana dongrok Pandao kok sanan thangai IPFT Bodolni President Prem Kumar Yang Shaka Bidan Sabha Chongbari Ungthong eba Ponchait Chongbari IPFT Bodol Kanchanpur Amchaini Jodol Lukurokni bagai kaham samung khlai dongo tei financial rogobo Khlaijakha tongnai hane Ini jatuh media friends no, ini 26 tarik 2026 Februari ini, ini Shalo Kanchanpur Division Committee by Luwajijakma ini Gachiram Hakiyo, Party IPFT keha rally এবং ini joining program, এবং joining program tang jarawo 93 family 263 voter. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা রাজ্য তো বাম রাজনৈতিক দল দং সিপিএম দং কংগ্রেস দং বিজেপি দং মথা দং আইপিএফটি দং बेबायदि बां राजनैतिक दल दं आरो बिभिन्न दलनि भितराव थायो जोंनि पार्टी आइपिएफटी ता बाबै भितराव जोंनि थायो ब्रान्डजों आं साबाय थाङो जोंनि प्रग्रामाव थायो रनो खाबु खबाय लांसावला आं बारि खाथियावहा बिस्कन पार्टी आइपिएफटी ट्रिपुरानि सुबा बा ट्रिपुरानि फाइट थांथायाव जोंफ्रा फाइनावहा कान्चनपुर साब डिभिजनाव जों बिभिन्न माने ट्रिपुरानि आन्दोलन এবং राजनैतिक जेखुनु निर्वाचन क्षेत्र रावो जों बरायखानि बायदि जों सारा त्रिपुरायावनो যত জায়গায় তিনি प्रग्राम दं आरो कान्चनपुर যত सीओ कांचनपुर पार्टी आइपिएफटी साहा अनेक फाइना और जगह 2021 की परे सुता पार्टी आइपिएफटी दुर्बल अंथफोरा गचिराम स्पेशली कांचनपुर डिविजन दुर्बल आसि हुइया बायनो ताको उचित तरु तसरते এবং गाहाम तागराव पार्टी कांचनपुर साब डिविजन चले तंग এবং सारा त्रिपुरा होनो गाहाम ने पार्टी आइपिएफटी प्रोग्राम चले तंग खवाइयो रैली এবং जयनी प्रोग्राम चले तंग এবং ने नर्थ चले तंग बदिखनो समस्त राज्य होनो बांगमा जगह होनो তিনি বিস্কাম নির্বাচন এবং ত্রিপুরালেন চবানো চেকরাখানি পান্ডাওয়া বইনি রাজনৈতিক দল দয়াকারিয়ে আস্তে আস্তে ত্রিপুরা পার্টি আইপিএফটি অফেরাও যেন আইপিএফটি তাও আইনা উনিয়ে দङ এবং जों না এডিসি নির্বাচন না ব্রিটিশ কাউন্সিল নির্বাচন না বিস্কাম বিধানসভা নির্বাচন পার্লামেন্ট নির্বাচন যে কোনো নির্বাচনও তিনি শক্তির जों লড়াই খেলমানি মতন जों পরিস্থিতি আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে দङ মথাবে এলায়েন্স আবত মথাবে এলায়েন্স হা বিজেপি এলায়েন্স হা না তিনটা রাজনৈতিক দল তিনি যেভাবে সরকার বর্তমানেও দংলাयो এবং আগামী দিন को देखि दे उनहा अब राजनीतिक आलोचना उनिया राजनीतिक आलोचना परे मा अवस्था अब जत आं सारि नाङि अब जतन नवा जों थानाय जों सबाय पालंनाय किन्तु जों रिजराव पार्टी आइपिएफटी राज्यआव जुलो दङ এবং তাও যে রাজনৈতিক যে ফিল্ড বা যে সংগঠন মজবুত স্থান দङ जों এককভাবে जों पार्टीनि নীতি आदर्श এবং ত্রিপুরালেনি চবানো দিল जों लामानो चाहिए सोशल मीडिया रखे अनेक कमेन्ट हेतुबो कान्चनपुर डिभिजनले आइपिएफटी अब तिनी रैली नो रं सानदरा गेदारिं ना आं तिनी गेदारिं सानाया उवानो 7,500 बरलेचा अवश्य दङ तिनी काहानो रैली बाताखौ बेसि बालयाको देरमास गावनो आनन्द बाजाखौ যথেষ্ট तिनी रैली এবং প্রোগ্রাম লগে दङ এবং তে জায়গাफोरनो प्राय समय खेये दङ अब कान्चनपुर साब डिभिजन आइपिएफटी खाइमरले
Abon Kutung Kebro Metoton Sao, Kutung Makana Kala Control, Nijanino, Kahan Pandao, Kahana Durbo, Toton Odikato, Samayo, into a party idea of Kahanapan and Saya, the Chini Lama is Chini Lama, Latino, and Chini Samano, the Mene, I was just talking to my Pandao, Kaham Sojuita, and Nakan, so I wish you should take the Rasumane, our here Kapam. Okay, to promote honey chief by the alliance on money before you can alliance united. Or to promote honey chief by offer no accepting National Aluchona on senior somebody, some book on Aluchona, Tripura, but in the BJP, the Nora sitting top, the Hamli by Aluchona, no more than some months in Komala Mountain, or some of my popularity. No, I can come down this. I mean, I mean, para Gachiram, in the Rodeli Manjaknai, and Party IPFT Bodol President, State President. Abandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 93 family 263 voters Romkha IPFT Bodol Bana Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha IPFT Central Committee na also from Prem Kumar yang no Kobai de Koban Hatong Rok Kanchanpur ni Simi Sanjit yang ni Kokthum Chini Khorang